Bonjour mes élèves de deuxième année préparatoire, on va apprendre notre méthode Bienvenue 2. Dans cette vidéo, on va continuer comment composer un repas et comment réserver une table. Maintenant, on va commencer par composer un repas. Les terroirs repas français sont le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Une autre fois, les trois repas français sont le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Mais il y a quatre repas chez les Français, c'est le goûter. Le goûter est entre le déjeuner et le dîner. Ça forme par des biscuits. Les Français mangent des biscuits ou des fruits, etc. Le repas français se compose de entrée, plat principal, fromage, dessert. Le repas français se compose de entrée, plat principal, fromage, dessert. On va expliquer les éléments en détail. Choisir un repas français. Comme entrée ou pour commencer des crudités. Pour l'entrée, on va manger des crudités comme des tomates, des concombres en salade, des haricots verts. Notre fois, des tomates, des concombres en salade, des haricots verts. Et pour le plat principal, on mange de la viande comme du veau, de l'agneau, du bœuf, du poisson, du riz, etc. Et de la volaille comme du canard, du poulet, de la dinde, des œufs. L'autre fois. Et pour l'entrée, on va prendre des tomates, des concombres, des haricots verts. Et pour le plat principal, de la viande comme du veau, de l'agneau, du bœuf, du poisson et de la volaille comme le canard, le poulet et les œufs et la dinde. Avec des légumes. On mange de la viande ou de la volaille avec des légumes comme des pommes de terre, des haricots verts ou de la salade, des pâtes, du riz. Après ça, du fromage. Et pour le dessert, on peut manger ou on peut prendre des glaces, des fruits frais, pommes, poires, bananes, fraises, ou un gâteau au chocolat, une tarte ou bon. Pour le repas français se compose de l'entrée, le plat principal, fromage et le dessert. بالنسبة للوجبة الفرنسية تتكون من 4 عناصر. ال4 عناصر دول هم entrée هي المقبلات أو فاتح للشهية،
تاني حاجة معايا اللي هي البلا برانسيبال، اللي هو الطبق الرئيسي أو الطبق المقدم. تالت حاجة الفرماج اللي هو نوع الجبنة المقدم على الطعام. رابع نوع اللي هو الديسير الحلوى أو التحلية. ممكن اخد في الانتري اللي هو المقبلات او فاتح للشهية زي كروديتي اللي هي الخضروات النية او الخضروات الايه المطبوخة. زي ايه؟ زي الطماطم، زي الخيار في السلطة مثلا، زي فاصوليا خضراء. لكن بالنسبة للطبق الرئيسي ممكن اكل 3 انواع. ايه هما ال3 انواع دول؟ فيوند يعني اللحمة، زي مثلا لا دوفو اللي هو اللحم البيتولو سواء كان مشوي او اي نوع من اللحم. ممكن مثلا ناخد اللي هو دو بواسون، اللي هو السمك، او دو لا فولاي اللي هي اي طيور زي الكنار، زي البط مثلا، زي البولي الفراخ، زي دو لا ديند اللي هو الايه الديك الرومي او ديزوف. طبعا ممكن ناكل اللحمة او السمك او الفراخ مع الخضروات او مع اكلات تانية زي الديبات اللي هي المكرونة او دوري اللي هو الرز. بعد كده بناخد دو فروماج اللي هو نوع الجبنة اللي انت عايزه. وللمعلومة يعني يوجد اكتر من 365 نوع من انواع الجبنة في فرنسا. بوغ لو ديسير بالنسبة بقى للتحلية، دي جلاس اللي هي الايس كريم، دي فروي فري يعني فواكه طازجة، زي دي جلاس، زي بوار، بوم اللي هو التفاح، بوار الكمثرى، بانان الموز، فريز الفراولة. او ممكن نتناول ايه ان جاتو او شوكولا يعني جاتو بالشوكولاتة، او اون تارت او بوم تورتة بالتفاح. Et pour comment réserver une table, écoute et observe. Allô, le Fouquet, oui monsieur. C'est un dialogue entre 2 personnes pour réserver une table. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table pour ce soir. À quelle heure? 20 heures. Pour combien de personnes? Pour 2 personnes. 2 personnes ce soir 20 heures, c'est possible. C'est à quel nom? Monsieur Dulon. 2 personnes, on dit aussi 2 couverts. Maintenant mes élèves, je finis notre cours aujourd'hui. Au cours prochain, au revoir et bonne chance pour vous.